अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, प्यारी माँ, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। सॉरी जनाब, थोड़ी वीडियो आपकी लेट हो गई, बस कुछ तबीयत ख़राब थी जी। आज हमने पढ़ना है, आज क्या पकाएं कि हमने एक्सरसाइज करनी है। उम्मीद है आप लोगों ने यकीनन इंतज़ार किया होगा वीडियो का। सॉरी अगेन जी। तो जैसे आपको पता है कि हम वीडियो बनाते हैं हम माँ और बच्चों दोनों के लिए, ताकि आप दोनों आसानी से हमारी वीडियो के जरिए अपना काम कर सकें। ठीक है, चलें जनाब, हम मश्क पे चलते हैं, एक्सरसाइज चलते हैं। दिए हुए अल्फाज के मानी को समझें और याद करना है। ठीक है, मुफीद अल्फाज मानी, अल्फाज मतलब लफ्ज़, मानी उनके मतलब। मुफीद फ़ायदेमंद, जिससे कोई मकसद या ज़रूरत पूरी हो, मतलब जो चीज़ हमें फ़ायदा दे, जिससे हमारा फ़ायदा देती है और जिससे हमारा कोई ना कोई मकसद या ज़रूरत पूरी होती है। सेहतमंद, तंदुरुस्त, जिसकी सेहत अच्छी हो, जो बीमारियों से बचा हुआ हो, हेल्दी पर्सन। ठीक है, ग़िज़ा, ग़िज़ा का मतलब होता है खुराक, खाना जो हम खाते हैं वो। जी जनाब, आगे है आपने क्या समझा। मैं सबक के मुताबिक जुमलों को आपने नंबर देने हैं बच्चों। ये आपने पढ़े हैं, ज़रा इनको रिकॉल करके अब हम नंबर देंगे। अम्मी जान ने मज़ेदार सालन बनाया, बच्चों ने शौक़ से खाया। आपको पता है हमने पढ़ी थी, आज क्या पकाएं उसमें सबसे एंड पे आया था, ये तो फिर नंबर एंड होगा। ठीक है, अम्मी जान ने बताया कि दाल और सब्ज़ी दोनों अल्लाह ताला की नेमतें हैं। सब्ज़ी वाले ने आवाज़ लगाई। ज़ारा ने कहा आज हम दाल पकाएंगे, आरिफ ने कहा आज हम पालक पकाएंगे। जी, तो सबसे पहला बेटा क्या था, सब्ज़ी वाले ने आवाज़ लगाई, नंबर 1 उन्होंने दिया हुआ है। दूसरा है बेटा आरिफ ने कहा आज हम पालक पकाएंगे। पता है सब्ज़ी वाले ने आवाज़ लगाई तो उसी वक्त ही आरिफ ने बोला था मामा आज हम पालक पकाएंगे, इसको नंबर 2 देंगे क्योंकि दूसरे नंबर पे है। ठीक है, ज़ारा ने भाई की बात सुनकर कहा था नहीं आज हम दाल पकाएंगे, ये तीसरे नंबर पर है। फिर चौथे भी अम्मी ने उनको बताया था कि बेटा दाल और सब्ज़ी दोनों अल्लाह की नेमतें हैं, तो फिर वो अच्छे बच्चों की तरह मान गए थे, जैसे आप भी मानते हैं ना। अगर नहीं मानते तो बेटा माना करें, क्योंकि ये आपके फ़ायदे के लिए। हर जो भी चीज़ खुदा ने बनाई है खाने वाली, वो हमारे फ़ायदे के लिए। ठीक है जी, इसको 4 नंबर दे देंगे। और अम्मी जान ने मज़ेदार सालन बनाया और बच्चों ने शौक़ से खाया, ये 5वें नंबर पे आ जाएगा क्योंकि सबसे लास्ट पे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। खाली जगह पुर करनी है बच्चों। सब्ज़ी वाले ने डैश लगाई, आलू प्याज टमाटर गोभी पालक ले लो, आवाज़ लगाई। ठीक है, सब्ज़ी वाला डैश में आया था। सब्ज़ी वाला कहाँ आया था बच्चों, गली में आया था। ज़ारा ने डैश की बजाय दाल पकाने की ख्वाहिश की, ज़ारा ने सब्ज़ी की बजाय दाल पकाने की ख्वाहिश की। अम्मी जान ने समझाया कि हमें दाल और सब्ज़ियाँ दोनों शौक़ से खानी चाहिए। बच्चों ने खाना खाकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। दिए हुए सवालों के जवाब लिखने हैं बच्चों। आरिफ क्या पकवाना चाहता था और क्यों। पालक, क्योंकि आरिफ को दाल पसंद नहीं थी, पालक पकाना चाहता था ना जी। आगे है दाल सब्ज़ी और गोश्त कैसी ग़िज़ाएँ हैं। ये सब मुफीद ग़िज़ाएँ हैं। सेहतमंद रहने के लिए क्या ज़रूरी है, हमें मुख्तलिफ़ ग़िज़ाओं की ज़रूरत होती है सेहतमंद रहने के लिए। ठीक है, आगे बेटा देखना है आपने, ये देखें एक दूसरे से बातचीत करें कि ये क्या कर रहे हैं। ये देखें ये खाने पे बैठे हुए हैं और ये खाने से पहले बच्चा ये हैंड सैनिटाइज़र उनके मामा ने पकड़ा हुआ है, मेरे ख्याल में नहीं, ये उन्होंने हैंड वॉश पकड़ा हुआ है तो बच्चे को लगा के दिया और बच्चा वो आपस में हाथ धो रहा है। ठीक है, और हाथ धोकर खाना खाने के लिए आ रहा है, ये इसके बारे में बातचीत है। ठीक है, आगे है बच्चों लफ्ज़ों का खेल। मिसाल के मुताबिक हर लफ्ज़ के आखिरी हरफ से आपने नया हरफ बनाना है। ऐसे देखिए बेटा, सब्ज़ी, सब्ज़ी में सबसे पहले ये एंड पे ये आया हुआ है, ये से फिर हमने यासर बनाया, एंड पे रे आ गया, यासर के एंड पे रे। अब हमने रात बनाया लुस्से लफ्ज़, अब हम भी ऐसे ही बनाएंगे। इसके अलावा भी आप कोई और लफ्ज़ बनाना चाहें तो बेटा वो और भी बना सकते हैं। ठीक है, जैसे तितली, ये है एंड पे याद। ठीक है, एंड पे दाल है तो दाल। ठीक है, मुफीद दाल दादी। फिर ये यावर नाम है बेटा। पालिक क्याफ से कहानी। और फिर ये यक्का, यक्का कहते हैं आपको पता है, जो जिसके आगे घोड़ा वगैरह होता है और पीछे गाड़ी होती है उसको यक्का बोलते हैं। सालन नून नारियल और एन लाल बेग कीड़ा होता है ना। खाना अलिफ अनार और रे रानी। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा, कवायद सीखते हैं। दिए हुए जुमलों पर गौर करें बेटा, देखें सोचें कि था थी और थे कहाँ इस्तेमाल होते हैं। फिर नीचे दिए गए पैराग्राफ में खाली जगहों पर था थी या थे लगाकर जुमले मुकम्मल करें। जी बेटा, था थी वगैरह वहाँ इस्तेमाल होता है जो काम पहले से हो चुका हो माजी में। ठीक है, जैसे उमर स्कूल गया था, देखा चला गया था भी नहीं जा रहा, गया पहले का काम है। सारा किताब पढ़ रही थी, उमर और सारा मिलजुल कर खेलते थे। अब हमने ये इसको पढ़ना है बेटा और इसके अंदर हमने इनको लफ्ज़ों को लगाना है। जैसे कल मैं और अब्बू जान सब्ज़ी मंडी गए, लोग सब्ज़ियाँ और फल ख़रीद रहे थे, लोग हैं ना ज़्यादा हैं तो थे।
ہم نے بھی مختلف سبزیوں کی قیمت پوچھی، آلو سستے تھے، بھنڈی بہت مہنگی تھی۔ ہم نے چند سبزیاں خریدیں، پھر ہم نے پھل خریدے، ان میں سے ایک آم خراب تھا، ہم نے اس کے بدلے دوسرا آم لے لیا۔ خریداری کے بعد ہم گھر واپس آ گئے۔ دیکھا بیٹا آپ نے تھی تھا کیسے لگایا ہے، آپ نے دھیان سے اس کو دوبارہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے دیکھیں بیٹو، دی ہوئی عبارت کو درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں گے بیٹا۔ سبزیوں کے بہت سے فائدے ہیں۔ آلو ہمیں طاقت دیتا ہے، گاجر دماغ اور آنکھوں کے لیے مفید ہے، بھنڈی ہمیں ٹھنڈ اور زکام سے بچاتی ہے، ٹماٹر بھوک لگاتا ہے، پیاز کھانے سے انسان کئی بیماریوں سے بچا رہتا ہے۔ بیٹا دیکھا آپ نے یہاں پہ انہوں نے آپ کے لیے سبزیوں کے ڈھیر سارے فائدے بتائے ہیں، اس لیے آپ کو سبزیاں کھانی چاہیے۔ کچھ نیا لکھے میں دیکھتے ہیں کیا ہے۔ نیچے دیے گئے الفاظ چن کر 4 سے 5 جملے لکھنے ہیں بیٹا، اور آخر میں آپ نے یہ بھی لگانا ہے فل سٹاپ۔ یہ میں، ہم، وہ، کریلے، پھل، سبزیاں، شوق سے، کھاتا، کھاتی، کھاتے ہیں ہی، ان کو آپس میں جوڑ کے نا تو آپ نے بیٹا جملے بنانے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم نے آگے بنائے ہوئے ہیں جی، یہ ہیں۔ وہ سبزیاں شوق سے کھاتا ہے، میں سبزیاں شوق سے کھاتی ہوں، میں پھل شوق سے کھاتی ہوں، وہ پھل شوق سے کھاتے ہیں، ہم کریلے شوق سے کھاتے ہیں۔ ہم نے یہ ایک نہیں لکھا تھا، آپ کے لیے آپ اس میں خود کچھ لکھیں، اگر آپ ہم لکھنا چاہیں یا میں یا جو بھی، ٹھیک ہے۔ آگے بیٹا مشکل کام ہے، یہ تو ہم سب کے لیے مشکل ہوتا ہے، یا اپنے ماما کی ہیلپ کرنی ہے، مل کے بنانا ہے۔ یہ بیٹا فہرست ہے، مینیو کہتے ہیں اس کو، گھر میں لگاتے ہیں کہ پتہ چلے کہ آپ نے کس دن کیا پکانا ہے، لیکن یہ انہوں نے تھوڑا ڈیفرنٹ دیا ہوا ہے کہ آپ نے بتانا ہے کہ آپ نے ہفتے میں کس دن کیا کھایا تھا، ٹھیک ہے۔ دنوں کے نام ہیں بیٹا، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار۔ بیٹا یہ نام ہیں دنوں کے، آپ نے یاد کرنے ہیں، اردو ان کی لکھنے آنے چاہیے آپ کو بیٹا، اور پڑھنے بھی۔ یہ 7 ڈیز ہوتے ہیں بیٹا، 1 2 3 4 5 6 اور 7۔ آپ کو پتہ ہے 7 ڈیز ہوتے ہیں ایک ہفتے میں، ایک ویک میں، تو آپ نے ان کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے سے بیٹا امی ابو سے سوال کریں اور جاننے کی کوشش کریں کہ کون کون سی سبزیاں سردیوں میں اگائی جاتی ہیں، سردیوں میں کون کون سے پھل ہوتے ہیں بیٹا، سردیوں میں کون کون سی سبزیاں اگائی جاتی ہیں۔ جیسے کہ آج کل تو گرمیاں ہیں، تو ہم پہلے گرمیوں کا کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کون کون سی سبزیاں سردیوں میں ہوتی ہیں ویسے؟ مٹر، گاجریں، پالک، آلو تو خیر ہر موسم میں ہوتا ہے۔ سردیوں میں کون کون سے پھل ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے تو مالٹے ہے نا بچوں، فیوریٹ ہیں سب کے نا۔ آگے کون کون سی سبزیاں گرمیوں میں اگائی جاتی ہیں؟ تو جی گرمیوں میں بھنڈی، کریلے، اس کے بعد کدو، ٹینڈے، ڈھیر ساری سبزیاں جو اس میں آتی ہیں گرمیوں میں۔ گرمیوں میں پھل کون سے آتے ہیں بیٹا؟ پھل تو آم، سب سے پہلے آم، آڑو، اس کے بعد کیا ہے امرود، کیلا بھی ہر سیزن میں ہوتا ہے، سیب بھی، جی واٹر میلن، تربوز، خربوزہ، یہ سب کچھ جو ہے نا گرمیوں میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ چلے بیٹا آج کا ہمارا لیسن کمپلیٹ ہے، آپ نے یہ اچھی طرح سے اس کو ریوائز کرنا ہے، ریکال کرنا ہے، بہت مزے کا لیسن۔ آپ کو پتہ ہے پڑھائی کو نا ایسے نہیں صرف پڑھنا آپ نے، بس ہمیں پڑھنا ہے، ہمیں تو ہوم ورک کرنا ہے، نہیں بیٹا ہم نے اس کو سوچ کے سمجھ کے پڑھنا ہے۔ آپ کو پتہ چلے کتنی نئی نئی چیزیں سیکھی ہیں آپ نے، نئی باتیں پتہ چلی ہیں، سبزیوں کے نام پتہ چلے ہیں، کس سبزی کا کیا فائدہ ہے یہ پتہ چلا ہے، کیسے کھانا چاہیے یہ پتہ چلا ہے۔ یہ آپ سیکھیں گے ساتھ ساتھ تو ہی بیٹا آپ کی تربیت ہوگی، اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ کو تربیت پڑھائی کے ساتھ ساتھ کریں تاکہ آپ ایک بہت اچھے بچے بن سکیں، ٹھیک ہے۔ جی جناب ملتے ہیں کہ نہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔